fit nito. Okay? Pero kung small med, pwede. Ma'am Caroline, go. Yours na po. Mga madam, pag di nyo ito binili, sa akin to. This one is super nice. Ganda niya. Color brown. Ganda ng pagka-knits nito. Small semi-med. Go with brown. Small semi-med, brown, 100 pesos. Tinang ilong ko, te. Ma'am Tess, the La Cruz, yours na po. Next, this one, it's a crochet top. First size XL. Ay, ate. Sobrang ganda nito. Okay, I'll go for XL here. Good. Super ganda. 100 pesos. First size XL tayo, mga mommy. Size XL. Good, sobrang ganda. 100. Sobrang ganda niya. Ma'am Sam, yours na po. Next, this is light new in color black nga lang, pero it's light new. Ganda. Ganda, ate. Small med, parang bago. 100 pesos. Ma'am Tess, DC yours na po. Next, this one is navy blue polo top. Okay, ganda. Large XL to, mga mommy. May paha. Navy blue. V-neck colored. Large XL. Good. Beautiful. Ate. 100. Beautiful. 100 pesos. Super nice din to, mga ate. Large XL. Dumi tayo. Ma'am Sam, yours na po. Beautiful. Next, mga mami, I'll do gray for size large para kayong bumili sa Uniqlo. Working buttons, may paha sa baba. Large, code gray. Code gray, 100 pesos. Gray. The new white. Ma'am Tess, yours na. Next, here's another gray. Mga madam, kung nag-o-office, maganda to sa trouser. Maganda rin sa denim pants. It's sexy. Okay, small med. Code sexy. 100 pesos. Mga ate. Taurus na.